आमे जदि सजा न शुणेबा ताहले कौन हम ना आगामी दिन में जो माने असामाजिक युवक अच्छा से माने यही प्रकार हिनियस क्राइम करने को केबे भी पछेबे नहीं। आगुरी प्राथमिकतार जना पड़ू नाला एवं नुआ ट्विस्ट आसला ता सांग तार जो बांधवी एमाने सब आसुँच दंडनीय अपराध आई दंडनीय अपराध में कहीं ना कहीं जो सामिल थे या निश्चित धरा पड़े। साहेब घरे कनेस्टेबल मैंने काम करवा यहाँ ये परंपरा अनेक दिन इंग्रेज अमल हो आसी। जीआरपी पुलिस कांस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई मृत्यु को पाखापाखि एक मास बीतला। आप जानते या विषय कि 18 जन गिरफ्त कर प्रथम कमिशनर पुलिस 11 जन गिरफ्त करता बेले 7 जन को क्राइम ब्रांच गिरफ्त कर एनएचआरसी तार तदंत चलती कि एबे भी ओडिशावासी सन्देह अच्छा प्रकृत में सौम्य हत्याकांड जो होता षड्यंत्र ना आकस्मिक यार विषय आलोचना करबा। आम सागर अच्छा समाजसेवी तथा सिनी समीक्षक दिलीप हाली सर सर आपको स्वागत करुच्ची सूचना टीवी। देखो गोटे मॉब लिचिंग जोटा खाली ओडिशा भारत नुहे पूरा विश्व स्तर में निंदित है ये गोटे घटना को आप सर केमती देखुं? एक्चुअली तो अत्यंत दुर्भाग्यजनक अति नैराश्यजनक कथा कारण गोटे पिला से जो सर्कमस्टांस कौन प्रकार असुविधा सुविधा करुँ कौन उच्च पदस्थ अफिसर मानकर से जो नियम होची गोटे अलग नियम होची किए को मार्गरे गोटे राग रोष रखिकी गोटे एत बड़ ब्रुटाली आक्रमण कले गोटे एत भल गोटे लोक पिला गोटे बापा माँ गोटे पुओ ताकू जो प्रकार भाव साप को जमी बाड़े कि मारिया भाया ताकू जो प्रकार बाड़े बाड़े मारिदेले या ओडिशा इतिहास रे गोटे नुआ अध्याय हो रहा। ओडिशार यही कथाटी सारा भारत रे एटा आंदोलित कला जहाँफल के जो उच्च पदस्थ अफिसर माने जेहेतु अच्छा से एनआरएचएस से मैंने सब आसी यार निर्देशा नहीं डाटा नहीं सांगर वर्सन नहीं बांधवी वर्सन नहीं जे पुलिस उच्च कर्तृपक्ष थे एडीजी नहीं ये सबु प्रकार निर्देश जहाँ अनुमान कराऊँच मु भावुची निश्चित गोटे क्षय से माने पाइबे से क्षय को आधार करिकी जो जो माने भी दोषी से मानकु कठोर रु कठोर शास्ति दबा दरकार कारण ओडिशा रे जो यही प्रकार घटना जो प्रकार भाव में ब्रुटाली ताकू आक्रमण करागला यही जदि एथिरे आमे जदि सजा न शुणेबा ताहले कौन हम ना आगामी दिन में जो माने असामाजिक युवक अच्छा से माने यही प्रकार हिनियस क्राइम करने को केबे भी पछेबे नहीं। कारण जदि लोकों को बाड़े बाड़े लोकों को मार दिया सेठी जदि आईन रु उपस्थिति नेचुराली पुलिस उपस्थिति रे मारिबाटा एटा तो केते माने घृण्य अपराध आउ पुलिस निरवदशा साजिबा ये को प्रकार परंपरा यही प्रकार परिप्रेक्षी रे आमे जदि ता माँ जो प्रकार काकुली मिनती करुच्ची आउ तो ता पुओ फेरी पारिबनी किंतु सी जो प्रकार भाव आकुल निवेदन करुच्ची निश्चित भाव ताकू भगवान सहायक हेबे सी जहाँ भी दोष जी करिछि से निश्चित दंडित पाइब। मु भावुची यही प्रकार जो तदंत चली ये तदंत प्रक्रिया निश्चित गोटे क्षय बाहर। देखो गोटे एडीजी कथा कहवा जी कि बापा माँ अभियोग करचंती कि सबुदिन सकाळु संध्या बेले से जाके एडीजी पाद घसे। देखो गोटे एडीजी गोटे एडे बड़ पद गोटे अच्छी ये गोटे जीआरपी पुलिस कांस्टेबल कौन चाकरी पाद घसवा नहीं ये तो उच्च पदस्थ अफिसर मानकर ये गोटे उदाहरण नुहे अनेक उदाहरण अच्छा जे कि घरे सबू कनेस्टेबल मैंने भी काम करती साहेब घरे कनेस्टेबल मैंने काम करवा यहाँ ये परंपरा अनेक दिन इंग्रेज अमल हो आसी। से हिसाब से साहेब मानू
ପାଇଁ ଏମାନେ କାମ କିଛି କରନ୍ତି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଉଛି କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଜଗିବା ଦରକାର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ତାପରେ ସେ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ କି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଶୋଇବେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଆଉ ଚାକିରିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିବନି। ଘରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରୁଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜର ପରିବେଶ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଭା ଦରକାର। ସୌମ୍ୟର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିବା ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜା ହେବା ଉଚିତ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ଆଗରୁ ପ୍ରାଥମିକତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି ତା ସାଙ୍ଗ ତାର ଯେଉଁ ବାନ୍ଧବୀ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ରହିଛି ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କ୍ଷୟ ମିଳିବ ଆଉ ଦୋଷୀକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଓମ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟକୁ ବି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଓମ୍ର ଟିକେ ବି ଦାଗ ହେଇନି। ଓମ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଓମ୍ ସେ ନିଜେ ତା କ'ଣଟା ହେଇଛି ନାହିଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ ଯାହା କିଛି ନିଜାସ ପାଇଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଆଉ ଏଇ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି ଯେଉଁ ସାମିଲ ଥିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଧରା ପଡ଼ିବେ କାରଣ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସିଏ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ତଳିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଯଦି କଠୋରରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଯିବ।